آج آپ سب جانتے ہیں کہ ہم کیوں جمع ہوئے ہیں. حج پالیسی 2024 الحمدللہ اس پر 3 مہینے کام ہوا اور بہت ہم سب نے محنت کی. میرے ساتھ تشریف فرما ہے سیکرٹری مذہبی امور ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، جوائنٹ سیکرٹری حج سجاد حیدر یلدرم صاحب، اور ہماری پوری منسٹری لگی رہی. اور ہم صرف یہ چاہتے تھے کہ ہم کوئی کام کر جائیں. انٹرم سیٹ اپ ہے، کچھ اچھی چیزیں ہو جائیں ہمارے ہاتھوں تو ہم حجاج کی دعائیں لیں اور لوگ ہمیں یاد کریں کہ ہاں کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے بہت اچھے کام کر لیے. اس سلسلے میں سب سے زیادہ میں شکر گزار ہوں اپنے وزیر اعظم کا کہ جنہوں نے ہر قدم پر ہماری رہنمائی کی. انہوں نے ہمیں بھجوایا چیزوں کو دیکھنے کے لیے، چیزیں لائن اپ کرنے کے لیے، اسٹریم لائن کرنے کے لیے کنگڈم آف سعودیہ. وہاں منسٹر حج ڈاکٹر توفیق ربیہ انہوں نے بے پناہ تعاون کیا ہمارے ساتھ اور الحمدللہ ہم اس مقام تک پہنچے. آج بڑی اچھی باتیں ہوں گی اور جو باتیں ہوں گی ان سب کو سن کر آپ کو بڑی خوشی ہوگی. میں اپنی پوری کیبنٹ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ کیبنٹ نے بڑا کام کیا اور الحمدللہ ہم نے اس کو پالش کیا پالیسی کو، اور کل یہ پالیسی کیبنٹ سے اپروو ہو گئی. آج ہم یہ گفتگو آپ سے کر رہے ہیں. ایک شکریہ اور مجھ پر واجب ہے اور وہ ہے ہمارے جو منسٹر ہیں پرائیویٹائزیشن فواد حسن فواد. انہوں نے بھی ہمارے ساتھ مکمل تعاون کیا، ان کی انپٹ آتی رہی اور انہوں نے اس پالیسی کو بہت آگے لے کر گئے. ہمارا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو قرآن فرماتا ہے نا کہ من استطاع الیہ سبیلا، کہ جن میں استطاعت ہے وہی حج کے لیے تشریف لائیں. ہمارے ذہن میں ایک بات یہ آئی کہ ریاست کا کام ایک یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ عبادت کو استطاعت میں لے آئے، عبادت کو استطاعت میں لے آئے. تو الحمدللہ میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں تاکہ وقت کم ہے، جلدی موٹی باتیں آپ کے سامنے، پھر آپ کے سوالات بھی میں لوں گا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان میں آنے والا حج پچھلے حج سے سستا ہو. پچھلا حج 2023 کا حج، پچھلے جو منسٹر تھے انہوں نے جب پالیسی یہ بیان کی، ہمارے دوست سینیٹر طلحہ محمود صاحب بہت اچھا انہوں نے کام کیا. الحمدللہ پچھلا حج ہوا، بہت شاندار ہوا. وہ تھا 11,75,000 کا، 11,75,000 کا. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ اناؤنس کرتے ہوئے کہ جو پہلا فیز جس کا اشتہار انشاءاللہ کل یا پرسوں تک تمام اخبارات میں آ جائے گا اور ہم اپلیکیشنز لینا شروع کر دیں گے، وہ پیکج ہم دے رہے ہیں 10,75,000 کا، وداؤٹ کمپرومائزنگ آن کوالٹی. میں بھی عرض کر رہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کے حکم پر ہم گئے اور ہم نے 3-4 چیزیں ہوتی ہیں، میں وہ بھی واضح کر دوں. اکوموڈیشن، کیٹرنگ اور تیسری چیز ہوتی ہے ٹرانسپورٹیشن. پھر کچھ سرکاری اخراجات ہوتے ہیں جو منی میں، عرفات میں جو جگہیں دی جاتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ اسپیس ایلوکیشن، وہ بھی بہترین جگہ بھی ہماری مل گئی ہے. اور اس میں شکریہ ڈاکٹر توفیق ربیہ، منسٹر حج سعودیہ. ہم ایک بات اور میرا خیال ہے آپ کے سوالات میں یہ بات ہوگی کہ ہم بہت بیفور ٹائم یہ کام کر رہے ہیں. بیفور ٹائم اس لیے کر رہے ہیں کہ کوئی، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی ہڑا ہڑی نہ مچے، ہر چیز سکون سے ہو جائے. ہم الحمدللہ تقریباً تمام کام ہم نے فائنل کر لیے ہیں. وہ بلڈنگز میں خود جا کر دیکھ کر آیا ہوں، کیٹرر سے میری میٹنگز ہوئی ہیں، ٹرانسپورٹر سے میری میٹنگز ہوئی ہیں. الحمدللہ ایک چیز میں وضاحت کر دوں کہ ہمارے پاس جو ایئر ٹکٹ کا معاملہ ہوتا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس 1 لاکھ کے ریلیف کے علاوہ
जो एयरलाइन है हमारी वो हमें जितना मैक्सिमम रिलीफ दे सकती हैं वो हमें दें। उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, यानी ये हुज्जाज का फ़ायदा। लेकिन हुज्जाज का फ़ायदा हम अपना फ़ायदा तसव्वुर करते हैं कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ये टिकट 25,000, 30,000, 35,000, ये हम, ये डायलॉग्स आर स्टिल ऑन, निगोशिएशंस जारी हैं। इंशाअल्लाह ये जो अमाउंट है जो एयर टिकट के हवाले से हम सेव करेंगे ये हुज्जाज के अकाउंट में हम पहुंचा देंगे। कुछ चीज़ें मैं मोटी मोटी बातें आपको बता रहा हूँ, डिटेल्स में अभी नहीं जा रहा क्योंकि वक्त बचाने के लिए हमने कुछ चीज़ें की हैं। इनके हर चीज़ फ्री है, एक चीज़, हर चीज़ हुज्जाज को हम मुफ्त देंगे। हमने एक काम ये किया कि जो पहली मर्तबा शायद हुआ कि हम तमाम हुज्जाज को, यानी 90,000 हुज्जाज को एक सूटकेस देंगे। एक सूटकेस, हम 4-5 चीजें दे रहे हैं लेकिन वो बड़ा सूटकेस है, उस वो 30 kg और वो विद QR कोड है। हाजी की तमाम डिटेल्स मौजूद हैं यहाँ। एक शुक्रिया और मुझ पर वाजिब है, वो है हमारे जो मिनिस्टर IT उमर सैफ साहब। उन्होंने हमें कदम कदम पर हमारे साथ ताउन किया। बल्कि एक काम और भी हुआ कि हम इस वक्त बैठे हैं मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स में, तो यहाँ उन्होंने अपना स्टाफ भी यहाँ बिठाया और हम दिन रात काम कर रहे हैं कि हज को डिजिटाइज कर लिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हज 2024 ये डिजिटाइज होगा। इसमें हम एक ऐप दे रहे हैं, हर हाजी के पास उसके मोबाइल में ऐप होगा, पाक हज, यानी अब उसके कई फीचर्स हैं। हमारा हाजी गुम नहीं होगा, वो गुम हो ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर अगर एक हाजी मिना से अरफात जा रहा है, उसे वापस आना है, उसे अपना मकतब नहीं मिल रहा, वो ये ऐप ऑन करेगा। ये इसका डेमो आपको चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, वो हमारा स्टाफ आपको दे देगा। अब वो सिर्फ ये इसे ऑन करेगा और ऑन करके वो ये कहेगा कि मकतब 15, फर्ज कीजिए मकतब 15, ये मकतब 15 में ये ऐप आपको लेकर जाएगा। हमने एक मोबाइल कंपनी से बात कर ली है, 7 GB डेटा भी दिया जाएगा, सब फ्री होगा। एक और चीज कि अगर हमारे पास ये डेटा ये खत्म हो जाता है, नेट काम नहीं कर रहा, तो क्या ये ऐप चलेगा? तब भी ऐप चलेगा। चौथी बात, ये 40 दिन के लिए जो हमारा हाजी जाता है, ये मोबाइल फोन ऐसे इस्तेमाल करेगा या कर सकता है कि जिस तरह हम पाकिस्तान में ये फोन इस्तेमाल करते हैं। लोकल कॉल ट्रीट होगी, लामहदूद कॉल्स हमारा हाजी कर सकता है। हमने और किया, हमारी ख्वाहिश ये है कि हमारे साथ जो हमारे हुज्जाज होते हैं ये पाकिस्तान के नुमाइंदे होते हैं, ये पाकिस्तान के सफ़ीर होते हैं। इमेज बिल्डिंग करें, ख़ास तौर पे हमारी जो ख़वातीन हैं। आपने ये देखा होगा, हम जाते रहते हैं, आप भी जाते रहते होंगे यकीनन, कि जब आप टर्किश ख़वातीन को देखते हैं या इंडोनेशिया ख़वातीन को देखते हैं या मलेशियन को देखते हैं वगैरह वगैरह, तो एक अबाया उनके पास होता है और एक डिसिप्लिन में चलती हुई नज़र आती हैं। वो हमारी ख़वातीन जो हमारे मुल्क की नुमाइंदा हैं, हम ये चाहते हैं कि वो ख़वातीन जब नज़र आएँ हरमैन में तो मालूम हो कि ये पाकिस्तान की खातून। हम तमाम ख़वातीन को अबाया दे रहे हैं, वो अबाया पहनेंगी और पीछे उस अबाया के पीछे पाकिस्तान का परचम मौजूद है, ताकि मालूम हो कि हम ये हमारी ख़वातीन हैं। हम इसके साथ साथ जो छोटा बैग होता है वो भी दे रहे हैं, एहराम बेल्ट भी दे रहे हैं, शू पैकेज जो होता है उसके वो भी दे रहे हैं। मैंने सिम की बात आपके सामने कर ली और 7 GB का डेटा उनको दिया जाएगा। मैंने आपकी खिदमत में ये अर्ज कर दी कि 11,75,000 का जो पैकेज है वो कर दिया गया है
10,75,000। बाकी जो कुछ चीज़ें हैं उसमें मैं आपको बताऊं कि हमने एक शॉर्ट हज जो पहले कभी नहीं हुआ, बाज़ लोग हमारे पास बहुत मसरूफ़ होते हैं, वो जल्द वापस आना चाहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि उनको एक शॉर्ट पैकेज दें। शॉर्ट पैकेज उन्हें दिया जा रहा है, वो 20-21 दिन में इंशाअल्लाह वो हज करके वापस आ जाएंगे। हमारे पास जो टोटल जो कोटा सऊदी गवर्नमेंट ने हमें दिया वो है 1,79,210, 1,79,210। 50-50 कोटा होता है, एचजीओस को 50%, हमारे पास 50%। हमने स्पॉन्सरशिप पर कुछ सीटें एलोकेट की हैं क्योंकि हमें डॉलर्स चाहिए, पाकिस्तान को डॉलर्स चाहिए, तो अराउंड $3,800 पर हाजी। तो वो लोग जो बाहर बैठे हुए हैं वो अपने पाकिस्तान में जो लोकल उनके अजीज हैं, वालिद वालदा चचा ताया खाला फूफी को हज कराना चाहते हैं तो वो हज कराएंगे, डॉलर्स वहां से भेजेंगे। बैलेटिंग उनकी नहीं होगी, बैलेटिंग उनकी नहीं होगी। जो स्पॉन्सर कर रहा है डॉलर्स में 100% वो अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह हज पर जाएगा। हमने ये बात की कि उसमें कुछ चीज़ें और भी हैं कि हमने वहाँ आपकी सवाबदीद पर है, अगर आप यानी आपके ऑप्शंस हैं कि आप 2 बेड का कमरा लेंगे या 3 बेड का कमरा लेंगे। बाज़ दफ़ा ये होता है कि मेरी फैमिली मैं बीवी और 2 बच्चे, लेकिन मैं एक मेरा घर का जो फर्द है फैमिली मेंबर वो कहीं और जा रहा है, तो हमने ऑप्शंस रखे हैं, ऑप्शंस के अगर आप चाहते हैं कि 2 अफराद 4 अफराद 6 अफराद एक कमरे में रहना चाहते हैं तो हम वो उन्हें फराहम करेंगे। एक बात और मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं कि मदीने में आम तौर पर 8 दिन क़याम होता है। हमने ये हाजी की सवाबदीद पे छोड़ा है। अगर वो 8 दिन की जगह 4 दिन मदीने में रहना चाहता है या चाहती हैं तो हम उन्हें रिलीफ देंगे और उनका पैकेज अराउंड 30-35,000 मजीद कम हो जाएगा अगर वो 8 दिन की जगह 4 दिन वो रहना चाहती हैं। हमने मकतब सी एक फैसिलिटी है, उसमें ये ख़ास तौर पे जो हमारे स्पॉन्सरशिप वाले हैं उसमें मैट्रेस की जगह सोफे होते हैं, वो तमाम चीज़ें हमने उनको हम ऑफ़र कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये तमाम चीज़ें उनके पास जाएंगी। एक बात और जो कि बहुत अहम बात है, रोड टू मक्का आप लोग जानते हैं एक फैसिलिटी है जो हुकूमत सऊदीया ने हमें फराहम की है। लास्ट ईयर तक ये होता रहा कि इस्लामाबाद से इमिग्रेशन हो जाती और यहीं से लाइक डोमेस्टिक फ़्लाइट आप पहुंचते हैं मदीना या जद्दा। हमने उनसे दरख्वास्त की कि आप इसमें कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा को भी शामिल करें और दरख्वास्त की हमने वज़ीर हज डॉक्टर तौफीक रबिया साहब की खिदमत में। डॉक्टर तौफीक रबिया साहब ने जो एक बात कर दी, यानी जो ऐलान कर दिया है, ऑर्डर आ गए हैं, इस रोड टू मक्का में कराची शामिल कर दिया गया है। हमने कहा लाहौर, अब लाहौर पूरा पंजाब कवर करता है कि आप लाहौर कम से कम लाहौर शामिल करें, कोयटा पेशावर, हमारी डिमांड तो कोयटा और पेशावर भी है लेकिन कम से कम आप लाहौर को इसमें शामिल करें। वो इस पर काम कर रहे हैं क्योंकि पूरा एक लॉजिस्टिक के मसाइल हैं, पूरा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आता है, फिर कई चीज़ें होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत सऊदीया का कदम कदम पर हमारे साथ ताउन है और हम मिलकर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी खबरें और बहुत अच्छे नताइज सामने आएंगे और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम
इंशाअल्लाह हमारे हुज्जाज यानी हमारे हुज्जाज दुआएं देंगे। एक बात और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं यानी आपको इन्फॉर्म करूं, होता ये रहा माजी में कि मुआविनीन जाते रहे पाकिस्तान से। अब मुआविनीन में उसमें एक सिलसिला ये होता है, मैं आपसे बिल्कुल एक क्लियर ये बात कहूँ कि उनको हम रिटर्न टिकट देते हैं यानी हुकूमत पाकिस्तान पर एक बर्डन। नंबर 2 ये कि उनको हम 140 जो उनका डेली अलाउंस 140 रियाल डेली अलाउंस वो भी देना पड़ता। तो हमारे जहन में एक बात ये आई, हमने इस पर काम किया कि यार क्यों ना जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में लाइक मदीना यूनिवर्सिटी, उम्मुल कुरा, तैयबा यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह, वहाँ उन लोगों से बात हुई और इंशाअल्लाह अभी मुकम्मल हम नहीं कर रहे चेंज, लोकल मुकम्मल लोग नहीं ले रहे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अप टू 50% हम लोकल मुआविनीन हायर करेंगे। वो हमारे बच्चे कि जो सऊदी अरब की यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल कर रहे हैं। इससे एक चीज़ और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, मैंने अभी एक बात की थी कि ये जो ऐप हम बना रहे हैं, जो हमने मिनिस्टर IT साहब के साथ मिलकर इस पर काम किया और मुस्तकिल काम हो रहा है। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि उनका स्टाफ अब मुस्तकिल हमारे ऑफिस में बैठता है। इसमें हमने एक कंप्लेन का भी एक ऑप्शन है। अगर किसी हाजी को कोई कंप्लेंट महसूस होती है वो फौरन हमें बताएगा, हम उसको एंटरटेन करेंगे। अच्छा, इससे पहले ये होता रहा है कि हर बिल्डिंग में जो हाजी होते थे, पहले भी इस पे काम हुआ, हम जरा सा आगे बढ़े हैं। पिछली जो हुकूमतें थी उन्होंने भी अपने तौर पर बेहतरीन काम किया, हर बिल्डिंग में बैठे हैं, हमारा एक पोर्टल है, वहाँ भी जाके कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन इस मर्तबा कुछ नई चीज़ें सामने आ रही हैं, तो हमने इसमें एक चीज़ ये डाली है कि आप कंप्लेंट्स अपनी लॉन्च करा सकते हैं। सेक्रेटरी साहब, मेरा ख्याल है कि तमाम जो मोटी मोटी बातें हैं, अहम बातें, वो मैंने आप पेश कर दी हैं। कोई अगर एक ख़ास बात या कोई चीज़ ऐसी रह गई जो मैं नहीं समझता कि ये रह गई हो, जी वो सवाल जवाब में जी सर। एक सवाल मैं करूं सर, इरशाद फरमाइए। पिछले साल 11,75,000 का हज था, अब 10,75,000। जी सर, 1 लाख का। लेकिन पिछले साल 1,55,000 से 2 लाख तक वापस भी किए। जी सर। तो ये फिर हज कैसे सस्ता नहीं, मैं आपकी खिदमत में, गुड क्वेश्चन। उसकी वजह ये थी कि पैकेज हमारा 11,75 ही था। वो हुआ ये, आपके इल्म में है पूरा केस, ही नहीं पूरा केस इल्म में है। आप बताएं। नहीं, आप करिए, आपके केस में आपके इल्म में होता तो आप ये सवाल ही नहीं करते। वो ये था कि वहाँ कुछ मसाइल पैदा हुए। तो हमारी पिछली जो गवर्नमेंट थी और उन्होंने एक कंप्लेन लॉन्च की कि हमारे हुज्जाज के साथ कुछ मसाइल पैदा हुए हैं। तो उन्होंने यानी हुकूमत सऊदिया ने 12 अरब रुपए वापस किए। बल्कि एक और चीज़ मैं यहाँ पर बयान कर दूँ कि इस पर एक और 8 अरब रुपए का एक और क्लेम है हमारा, जो अभी तक वापस नहीं हुआ। वो जो 12 अरब रुपए वापस आए, वो 12 अरब रुपए ज़ाहिर है हुज्जाज के थे, पिछली गवर्नमेंट ने वो वापस कर दिए हुज्जाज को। तो अल्लाह ना करे कि हम ये कोई खुदा न ख्वास्ता कुछ ऐसा मसला हो कि हुज्जाज को शिकायतें हों वगैरह वगैरह, बहुत सारी शिकायतें हो जाती हैं। तो फिर हम एक कंप्लेन लॉन्च करें, हुकूमत सऊदिया से बात करें, फिर उनसे कंपनसेशन लें, फिर वो हुज्जाज में तकसीम करें। ये एक अलग मामला था। हम 10,75 का हमने ये पैकेज अनाउंस किया है और इंशाअल्लाह जैसे मैंने अर्ज किया कि क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज किए बगैर हम ये पैकेज दे रहे हैं। और इसमें जो 25,000 से ज़्यादा की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो मैंने बैग्स की बात की, यानी बैग्स की भी कई शक्लें हैं, मैंने सिम की बात की, मैंने अबाया की बात की, ये तमाम चीज़ें, हर चीज़ फ्री दी जाएगी। ये हमारा एक कमिटमेंट है अपने आप से कि हम हुज्जाज की दुआएं लें। सर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसको थोड़ा सा इसी सवाल को ज़रा वजाहत कर दूँ मज़ीद।
गुजारिश ये है कि हम जो हज कराते हैं मिनिस्ट्री, तो हमारी अपना तो कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो सारी चीज़ें हम मार्केट से ख़रीद के हाजी से चार्ज करते हैं। तो लेकिन हमारी कोशिश है कि हम नेगोशिएट इस तरह करें, इस तरह मुज़ाकरात उनसे करें कि हम महंगी की बजाय सस्ती लें वो चीज़। पिछले साल भी से मिनिस्ट्री ने हज कराया था और ये दावा किया था कि हमने वहाँ पे जो बिल्डिंगें ली हैं वो कम किराए पर ली हैं। जो मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि सिम वाला जो कि ठीक ठाक खर्चा है वो भी मिनिस्ट्री खुद जिनको बिजनेस दे रहे हैं उनसे ले लें। इसी तरह ये बैग्स की भी हम पैसे नहीं लेंगे। ताहम जो चीज़ें मार्केट से अब मसलन रियाल महंगा हुआ है या डॉलर महंगा हुआ है, जिसके नतीजे में बहुत सारी चीज़ें मजीद महंगी हुई, उस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है। जैसे मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि हम सर्विस की क्वालिटी को भी मद्देनजर रखें, ये भी असल चीज़ है। पैसों के अगर लेते हैं तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वैल्यू फॉर मनी, उसके एवज खिदमत भी लेंगे। सर साहब ये बताएं कि जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस मौखर की गई थी उसकी जो वजह बताई गई थी वो ये थी कि हम चाहते हैं कि हज को सस्ता कर लिया जाए। जी वो हमने कर दिया। तो ये बताएं कि वो कौन सी चीजें हैं जहां से हज सस्ता हो गया इतने के लिए। जी सर, खास तौर पे जो PIA है वो जाने का जो किराया लेती है या वहां से जो लोग वापस आते हैं या उम्रे वालों का टिकट होता है या जिस तरह से PIA को हर साल हाजियों में डाल दिया जाता है अक्सर इस तरह से, तो अभी तक तो इसका मतलब है कि PIA ने आप लोगों की बात नहीं मानी, जिसकी वजह से किरायों वाला मामला ज़ेरे अल्तवा है। नहीं, कैसे वो चीज नहीं, मैं आपकी खिदमत में बिल्कुल वाजे कर देता हूँ बात। मैंने शुरू में कह दिया था कि डायलॉग्स आर स्टिल ऑन, वी आर इन निगोशिएशन प्रोसेस। मैंने कह दी थी ना आपसे ये बात, आपने फिर वही सवाल कर दिया अभी। और मैंने आपसे ये भी अभी कहा है कि इस पे अगर 25,000 30,000 ये टिकट कम होता है, इस पैकेज इस रिलीफ के अलावा हम हुज्जाज के अकाउंट में वो पैसे डाल देंगे। तो अभी हमारे कुछ अभी आज जो रेट है डॉलर का, ये पहली फ्लाइट 9 मई को है। अब कई चीजें देखनी पड़ती है ना इसमें, तो 9 मई की फ्लाइट, उस पर डॉलर रेट क्या होगा वगैरह वगैरह। तो हमारी गुफ्तगू जारी है और इंशाअल्लाह हम उसमें भी रिलीफ लेकर हुज्जाज को देंगे। मैंने जो अब तक जो बात की है वो ये कि 1 लाख का रिलीफ मैंने अनाउंस कर दिया है विद द परमिशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मैं चाहता हूं कि मैं हुज्जाज को मजीद सहूलतें दूं। मैंने अभी आपकी खिदमत में ये बात अर्ज की कि हम जो बैठे हैं यहाँ, हम हुज्जाज की दुआएं लेने के लिए बैठे हैं। हुज्जाज हमें याद करेंगे इंशाअल्लाह कि जनाब वाला ये लोग आए थे, इन्होंने हमारे लिए कितना काम किया। अगर ये झोली उठा के हमारे लिए दुआ करेंगे, इससे ज्यादा बड़ी चीज हो नहीं सकती, और हम इसी काम के लिए बैठे हैं। सर गुज़िश्ता साल हज महंगा हुआ और बड़ी बात, और जब पूछा गया तो बताया गया कि हमने 5 स्टार होटल्स में ठहराया है। 5 स्टार होटल्स में गुज़िश्ता साल हुज्जाज को ठहराने का दावा किया गया। नहीं ये की बात की सर इस साल ये जो रिहायशें हैं ये किस लेवल की हैं? दूसरा ओवरऑल हज पैकेज के दौरान खासकर ये जो रिहायश के मामलात होते हैं और इंतजामात है, इसमें बड़ी करप्शन होती है, उस पर जो निगरानी है वो कैसे करेंगे? नहीं देखिए, 2 बातें नहीं, मैं वैसे सईद साहब जवाब देंगे, लेकिन ये दोनों बातें जो आपने बयान की ना, देखिए आपने 2 फतवे दे दिए। एक तो आपने पहला फतवा ये दिया कि ये कहा गया कि 5 स्टार होटल में ठहराया जाएगा, हालांकि पिछली गवर्नमेंट की बात है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। जोर से जरा बयान कर दीजिए सर। आप सेक्रेटरी साहब, ये 5 स्टार की बात आपने कहाँ से की कि हमने कहा कि हुज्जाज को 5 स्टार में? वो प्राइवेट, पिछले साल भी प्राइवेट जो ऑपरेटर्स ले जाते हैं वो इस साल भी 5 स्टार में ठहराएंगे। कुछ हाजियों को जो उनका पैकेज लेते हैं जो कि 30 से लेके 40 लाख रुपए तक होती है, वो प्राइवेट सेक्टर के हुज्जाज करते हैं। सरकारी हुज्जाज अजीजिया में ठहरते हैं। अजीजिया, आपको ये इल्म होना चाहिए कि वो हरम शरीफ से काफ़ी दूर है, लेकिन दिस इज़ व्हाट कि जो हम इस पैकेज में अफोर्ड कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट देते हैं, खाना देते हैं। जो आपने दूसरे सवाल का बात की वो किसी 1 आध साल में हुई थी और उसका फिर एहतसाब जिस तरह से भी हुआ था पिछले साल भी और इस साल भी, हम वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि वहाँ पे जो टीम है उनके काम में कानून के मुताबिक जैसे उन्होंने प्रोक्योरमेंट करनी है। प्रोक्योरमेंट आपको पता है एक नाजुक काम है,
ہم نے پچھلے سال بھی ان کے کام میں مداخلت نہیں کی، اس بار بھی اس لیے کہ اگر وہاں پہ کوئی گڑبڑ رپورٹ ہو تو پھر اس کا احتساب کر جی ہاں بالکل. اور انشاءاللہ اسی اور طرح جو اس سال بھی. ہم جو باتیں کلیئر ہو گئی نا، یہ بات کلیئر. آپ وہ جو ایچ جی او یعنی حج گروپ آرگنائزرز، یہ 1075 کا حج ہے. وہ حج کوئی 30 لاکھ 35 لاکھ 40 لاکھ یعنی اپ ٹو 5 ملین آپ جانتے ہیں نا جاتا ہے. ہم ابھی سرکاری جو حج ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں. ان سے ان کے پیکج وغیرہ مانیٹر ان کو بھی کرتے ہیں. مانیٹر تو گورنمنٹ کرتی ہے، گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ایسا نہیں. بلکہ اس میں ایک سوال، یہ میں آپ کے سوال کو ذرا سا اور بڑا کر دیتا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایچ جی او 5 اسٹار کے پیسے لے اور 3 اسٹار میں ٹھہرائے. ہم جو بات کی سیکرٹری صاحب نے، یہ بڑی اہم بات کہ ہم انہیں بھی مانیٹر کرتے ہیں کہ ہمارے حاجی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. لیکن وہ مکمل آزاد ہیں. ایچ جی اوز جو پیکج بنائیں وغیرہ وغیرہ، جو کیٹیگریز ہوں وہ بالکل واضح ہے اور مکمل ان کو آزادی ہے. سر بتائیے گا کہ ابھی آپ نے ایچ جی اوز کی بات کی ہے، ایچ جی اوز کے حوالے سے ایک چیز جو سامنے آئی تھی سعودی حکومت کی طرف سے، جی سر، وہ جو 46 جی فگر سامنے آیا تھا، اس کا بھی ذرا بتا دیں. آپ کی نیگوشیشن ہوتی رہی ہے جی ایچ جی جی اوز کے ساتھ، اور سینکڑوں کی تعداد میں ایچ جی اوز ہیں جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں، جی سر. کوٹے بھی ہیں. ذرا یہ بتائیں کہ اس مسئلے کو کیسے حل کر رہے ہیں، کیا کسی اتفاق رائے پہ پہنچے ہیں؟ جی 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 جی. اس کے ساتھ دوسری چیز جو آپ نے کہی ابھی ایئر لائنز کے حوالے سے کہ ایئر لائنز کے ساتھ مشاورت ہو رہی ہے، پی آئی اے کے علاوہ کون سی ایئر لائنز ہیں سعودیہ، سعودی کر رہے ہیں کہ آپ کو کم سے کم ریٹ ملے؟ جی بالکل. دیکھیے 2 ایئر لائنز ہیں جو ہمیشہ کی طرح، یعنی پرانی روایت ہے ہماری یہ کہ پی آئی اے اور سعودیہ. پچھلے سال 46% جو ہمارے حجاج ہیں وہ پی آئی اے کے ذریعے گئے تھے. ایسا ہی نا سر 40 کے قریب سعودی ایئر لائن، ہاں کچھ پھر پی آئی اے کو اور نہیں، باقی لوکل ایئر جی لائن. جی لوکل ایئر لائن تھا. تو یہ 40% گئے تھے پچھلے سال سعودی ایئر لائن سے، اور پی آئی اے سے 46%، سر ہے نا اور 46%. اور ہم نے لوکل کو 2000 سے 2200 جو حجاج گئے تھے وہ سیرین سے اور ایئر بلو سے. جی سر. ٹھیک ہے. تو ایسے میں نے اگر ریکنفرم کر لوں یہ گئے تھے. تو ہم ان سے ہماری بات چیت چل رہی ہے. جیسا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ریٹ کم سے کم لائے جائیں تاکہ حجاج کو فائدہ پہنچے. دوسری بات جو آپ نے بات کی نا وہ بڑی بہت اہم بات ہے. دیکھیے ہم جو کچھ کرتے ہیں پاکستان میں، وہ کرتے ہیں حج کے حوالے سے. جو حکومت سعودی عرب کا حکم ہوتا ہے، 904 تھے ایچ جی اوز جو آپ نے بات کی. 904 کو انہوں نے کہا، سعودی گورنمنٹ نے کہ ہم 904 کو مینج کرنا ہمارے لیے پرابلم ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اسے نیچے لے کر آئیں. اور ان کا آرڈر یہ آیا کہ آپ 2000 جو ایچ جی او حاجی بھیج سکتا ہے ہم ان کو انٹرٹین کریں گے وغیرہ تاکہ ان کو مینج کرنا آسان ہو جائے. تو 2000 پر ایچ جی او کا مطلب وہ 46 ہو گئے. جو حکم سعودی گورنمنٹ کا ہوگا ہمیں وہ ماننا ہوتا ہے. کچھ پرابلمز یہ جو ایچ جی اوز یہ ہمارے اپنے ہیں، یہ تو ہمارے لوگ ہیں نا، تو ہم یہاں بیٹھے ہیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. یہ ایچ جی اوز بھی ہمارے بھائی ہیں. ہم نے ہر ممکن کوشش یہ کی اور کر رہے ہیں. پھر میں کہوں گا کہ ڈائیلاگز جاری ہیں. یہ 46 ہم نے ان سے یہ کہا، یعنی حکومت سعودیہ سے یہ کہا کہ آپ ایک تو یہ 2 باتیں کہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہمارا یہ انٹرم سیٹ اپ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اب یہ نئی چیز سامنے آئے گی، 904 46 میں تبدیل ہو رہے ہیں، پرابلمز ہوں گے. آپ اس کو 1 سال کے لیے آگے بڑھا دیجئے. لیکن جیسے میں نے ابھی کہا کہ جو سعودی حکومت کے احکام ہوتے ہیں ان کو ماننا پڑتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ 46 اس کو ذرا سا اور آگے بڑھا دیں. اگر آپ 904 نہیں رکھ رہے تو کچھ بڑھائیں اسے. پھر کچھ چیزیں ہیں، کچھ ہمیں ہماری 2000 اگر حاجی ایک ایچ جی او کو دے دیتے ہیں تو پیسے کی بہت بڑا ٹرن اوور ہے. یہ کیش فلو نا بہت زیادہ، اس پر چیک رکھنا پڑے گا کہ اگر ایک گروپ ایک ایچ جی او 2000 افراد کو لے کے جا رہا ہے تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایچ جی او پر نظر رکھے. ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی حاجی
परेशानी का शिकार। नहीं सर, ये फरमाइएगा कि जो आपने पैकेज अनाउंस किया है जी। इसमें पैकेज 10,75,000 है, क्या इसमें कुर्बानी नहीं। शामिल है? अच्छा एक बात, अच्छा दूसरी बात, दूसरा ये कि इसमें मजमूई तौर पर 90,000 जो हुजाज सरकारी स्कीम के तहत जा रहे हैं, इस पे कितने डॉलर दरकार हैं, इस पे क्यों सऊदी रियाल इस्तेमाल नहीं किया जाता, और क्या इस दफा माजी के मुकाबले में कोटा स्पॉन्सरशिप का बढ़ा है, तो अगर डॉलर ना मिले तो अगली दफा ये कोटा मजीद और डबल हो जाएगा? नहीं। पहले बात है कि अगली मरतबा का तो फिलहाल छोड़ देंगे, अगली मरतबा अगले साल क्या होगा। हम जो पिछले सवालात हैं आपके वो जरा एक एक करके सवाल बयान कर दीजिए। जी, कुर्बानी शामिल नहीं है। कितने कुर्बानी पिछले साल भी हमने पैसे वापस कर दिए थे, उजाज ने खुद पाक रुपीस के कोई अराउंड 60। जी देखें, कुर्बानी का हमने हज फार्म में ऑप्शन दिया है कि कुर्बानी के पैसे अगर हुजाज देना चाहें कि सरकारी तौर पर हो तो फिर उन्हीं के पैसों से उनको सहूलत की खातिर वो कुर्बानी का एहतमाम हम करेंगे वहाँ पे। नहीं तो अगर वो कहते हैं मैं खुद कराना चाहता हूँ, खुद कराने के फिर दो तरीके हैं, वहाँ पे वाउचर लेता है या वहाँ पे कुछ अपनी जान पहचान वाले को कह के कराते हैं। ये तमाम चीजें ये आपको नहीं, वो तो तमाम हज की बात कर रहे हैं। कुर्बानी 60,000 पाक रुपीस, वो जो सवाल है उनका, हमारा ये तमाम चीजें तमाम ये आप ये बता दिए जाएंगे आपको अराउंड $3,800 जो बाहर से आएंगे हमारे पास, यानी रियासत के पास आएंगे, और इंशाअल्लाह ताला इसमें एक बड़ी अमाउंट डॉलर्स की शक्ल में पाकिस्तान को मिलेगी। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि जो मुख्तसर हज आप इस दफा मुतारिफ करवा जी, रहे हैं, उसकी लागत कितनी है? उसकी लागत सर आप बताइए सर। सर 11,50,000 और 11,40,000 साउथ के लिए, 11,50,000 नॉर्थ के लिए। तो जो पिछला 40,000 नॉर्थ के लिए जी, और दिन 20 से 25 दिन होंगे। जी सर। और ये जो पिछला है उस पे आप 75,000 इजाफा कर ले तो वही बन जाता है जी। जो हमारा रेगुलर पैकेज है जी। उसमें 75,000 का आप इजाफा करेंगे तो ये आपका शॉर्ट हज पैकेज हो जाएगा। ठीक। अच्छा सर, आपने जी सर। जी। वो स्पॉन्सरशिप आपने वो अनाउंस किया था और उसमें 50% तो वो नहीं आया डॉलर्स। इस बार की वो इतने आपके पास दरखास्त नहीं आती, तो सर ये कोटा सरेंडर कर दिया जाएगा सऊदी गवर्नमेंट को। उसके साथ ही जो आपने कहा कि मदीना पाक में जो आदमी रहना चाहे 8 या जी 4 दिन, जी, जो हाजी 8 या 12 दिन रहना चाहे, क्या ये ऑप्शन है? नहीं, ज्यादा नहीं होता। 8 से ज्यादा नहीं, 8 से ज्यादा नहीं। वो जो बिल्डिंग्स हमें बुक करनी पड़ती है ना, तो वो 8 दिन का हमने ये पहली मर्तबा एक ऑप्शन दिया है, हाजी पे छोड़ दिया है। अगर हाजी 8 दिन की जगह 4 दिन मदीने में रहना चाहता है, उसकी सवाबदीद पर है। हम कोई अराउंड 30-35 हजार, ऐसे ही है ना, 35,000 हम उसके पैकेज में मजीद कमी कर दें। तो दाम की सिलेक्शन का आपने बताया हमको, दाम की सिलेक्शन कैसे? वो उसका एक लंबा प्रोसेस होता है और उसका अभी वक्त नहीं आया है। वो डिफरेंट जो सरकारी इदारे होते हैं वहाँ से हम खुद दाम लेते हैं और उसका वो जी सर, मैं अगर आप जी सर। सर कल इंशाअल्लाह ये एड अखबार में आ जाएगा, या कल या परसों, कल या परसों। अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम वेट कर रहे थे कि ये मीडिया टॉक हो जाए और मैं अपनी बरादरी से बात कर लूं, उसके बाद फिर हम इसके जरिए अगर हाजियों आजमीन को ये इतला भी चली जाती है कि वो कब से उनको दरखास्तें ताकि वो ज़हनी ये ज्यादा बेहतर हो जाता है। सर, डेट प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दी आप जाती उसे है कहें सर ना देने की वजह 12 दिसंबर तक दरखास्तों का, आपके समझ लें कि 12 दिसंबर दरखास्त जमा करने की आखिरी तारीख, और 27 नवंबर से हम दरख्वास्तें वसूल करना शुरू कर देंगे। 27 नवंबर से आगाज करेंगे, 12 दिसंबर तक वो। और साथ में सर ये आपकी इजाजत से ये रिक्वेस्ट है आप सब से कि हुज्जाज के राम को, आज़मीन हज जिसको आजकल कहते हैं, जब तक कि वो सेलेक्ट नहीं होते, तमाम आज़मीन हज को ये पैगाम जाए कि वो बैंक में फॉर्म फिल करने से पहले हिदायतनामा पढ़ लें। और वो कुछ सफ़े हैं, हमने इस बार इसको ज़रा मुफस्सल किया है ताकि बहुत सारी पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। यानी उनसे अगर ये ऑप्शन लिया जाए, ऐसा ना हो
کہ وہ مدینہ منورہ میں 4 دن کا آپشن ٹک کریں اور ادھر جا کے پھر کہیں کہ جی اب میں 8 دن چہرنا چاہتا ہوں، اس میں پھر تبدیلی ممکن نہیں ہوگی. ٹھیک سر. تو یہ ذرا تفصیل سے پڑھ لیں. سر وزارت مذہبی امور جو ہے وزارت خزانہ کے ساتھ ڈالر کے معاملے پر کس حد تک انہوں نے کوئی یقین دیا؟ نہیں یقین دہانی نہیں، ہر چیز ریٹن میں ہے. جو 90,000 سرکاری حجاج کرام جائے گا تو پاکستان گورنمنٹ یا وزارت مذہبی امور سعودی حکومت کو ریال میں یا ڈالر میں کتنے پیسے؟ نہیں ابھی اپلیکیشنز ہم مانگ رہے ہیں، اپلیکیشنز آ جائیں گے ہمارے پاس. پاکستان کی تاریخ میں پچھلی مرتبہ جو 19,000 اپلیکیشنز کم تھیں، یہ کوٹا سرنڈر کرنا پڑا. سعودیہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں میں اس کو اور واضح کر دوں تاکہ ہر شخص سمجھ لے کہ ایک سرکاری اخراجات ہوتے ہیں جو ہمیں پے کرنے ہوتے ہیں ڈالرز کی شکل میں حکومت سعودیہ کو. ہم نے ایک کام اور اچھا ہوا کہ آپ نے یہ بات کہی، وہ میرے ذہن سے نکل گئی تھی. ایلوکیشن آف اسپیس ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حجاج کو بہترین جگہ ملے. رمی جمار سے دور پاکستانی حجاج کو رکھ دیا جاتا ہے. لیکن جب بات ہوئی ڈاکٹر توفیق ربیہ سے اس بات پر، انہوں نے کہا آپ جلدی یہ پیمنٹ کریں ہمیں، میں آپ کو بہترین جگہ دوں گا. تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم بیفور ٹائم چل رہے ہیں تاکہ ہمارے حجاج کو منا میں، عرفات میں، رمی جمار کے قریب یعنی ایسی جگہ ہو. منا میں ایک چیز ہوتی ہے، آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے کہ پرانا منا، آپ لوگ جانتے ہوں گے یقیناً اس بات کو. تو ہم پرانا منا ہم اپنے حجاج کے لیے وہاں اسپیس الوکیٹ کرا رہے ہیں. سر آپ کی اجازت ہو تو 2 لائنیں. آپ 1 منٹ، آپ کے بات کو میں تھوڑا سا اور بھی وضاحت کر دوں منسٹر صاحب کی اجازت سے. فائنانس کے ساتھ جو ارینجمنٹ طے ہوئی ہے وہ یہ ہے، بنیادی طور پر یہ پیسے حجاج کے ہوتے ہیں لیکن وہ ہمیں روپیز میں پیسے دیتے ہیں. ہم نے آگے بہت سوائے ایئر لائن کی باقی پیمنٹس ڈالر یا ریال میں کرنا ہوتا ہے. تو فائنانس نے جو ہمارے 90,000 یا 89,000 حجاج ہیں ان میں 1 منٹ 25,000 چھوڑ کے، کیونکہ 25,000 سرکاری اسکیم میں اسپانسرشپ کا کوٹا ہے، 25,000 چھوڑ کے باقی جو ڈالر کور ہے وہ ہمیں پلیج کیا ہوا ہے اور وہ ایک خاص شیڈیول کے مطابق ہمیں مل جائیں گے. باقی جو ایچ جی اوز ہیں ان کا بھی 50% سر ایک آخری سوال لے لیتے ہیں. آخری سوال سر. سوال یہ ہے، آپ جو ایپ اس وقت لانچ کر رہے ہیں، ہمارے اکثر حجاج کو موبائل استعمال بھی آتا ہے. جی جی بالکل، یہ ایک پرابلم، یہ اس کا حل کیا ہے؟ اور دوسری سر بات یہ ہے آج کل سر سب کو ہوتے ہیں اور دینا چاہ رہے ہیں. جی 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 بالکل. کیا یہ بھی آپشن ہے کہ ملک میں جو ہماری خواتین ہیں، بچیاں ہیں، ان کو بھی عبایت اپنا ہاں نہیں وہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ ملک میں بھی یہ کام ہونا چاہیے. لیکن ہم کیونکہ جو فوکس ہے آج کا اس میڈیا ٹاک کا وہ صرف حج ہے. یقیناً پاکستان کی عورت ایک مہذب عورت ہے، پاکستان کی نمائندہ ہے، اس سے ایک ڈسپلن میں، ایک ڈیکورم میں، ایک مہذب انداز میں باہر نکلنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. آپ کا سوال یہ بہت اچھا ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب حرمین شریفین میں ہماری عورت، پاکستان کی عورت جائے تو وہ پاکستان کی نمائندہ ہو اور اسے معلوم ہے کہ یعنی اسے یہ بات معلوم ہونی چاہیے. جس طرح میں نے کہا نا کہ ہم ایک ٹرکش خاتون کو دیکھتے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں، ملیشین خاتون کو دیکھتے ہیں، یعنی وہ کس طرح ان کا انداز ہوتا ہے. تو اتنا خوبصورت انداز ہماری جو پاکستان کی خواتین ہیں وہ کیوں نہیں اپناتی؟ نمبر 1. نمبر 2، جیسے میں نے یہ عرض کیا کہ ان کے عبایا کے پیچھے پاکستانی پرچم موجود ہوگا. تو پاکستانی پرچم کا تو خیال رکھیں کہ میں کس ملک کی نمائندہ ہوں اور مجھے پاکستان کے نام کو بلند کرنا ہے. سیکٹری صاحب اسپانسرشپ ایچ جی اوز کی کتنی ہوگی؟ جی جس طرح 25,000 سرکاری ہے، پرائیویٹ دیکھیں پچھلے سال 7,000 سرکاری حجاج جو ہے اسکیم کے وہ اسپانسرشپ سے آئے تھے. تو اس حساب سے ہمیں فائنانس نے اس بار 25,000 کا ٹارگٹ دیا تھا اور پچھلے سال ایچ جی اوز نے 30,000 اسپانسرشپ سے حجاج بھیجے تھے. تو ان کو اس حساب سے ہم سے کافی ہلکا ٹارگٹ دیا، یعنی ان کے حجاج 30,000 سے اسپانسرشپ کی تعداد بڑھا کے 44,000. ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ.